Salam alaikum la famille. Mali kono, Mali kokan, ka befo, ka bewale yumandon. On a balmaké ben yon fait ras balayra de l'homme tranquille depuis Paris. Tigna ka fo, baraka ke, jamana ka jo. Horonya olma foui, fem befo janfa. Ambe nyoron boulou, dambe sirakan, faso jo sirakan. Foui te amboya. Mali abe jo fana. Mais c'est ka fouer ko Mali jora ka bampeu. Parce que molo balia o tse ka kana tuguni ya famia bala nya donya tse ka kana tuguni ambe ala fuka ala barikada ya na nga tanya fe ambe an kanu bagaw fo mogo munun be anga video ka aimer ka commenter ka partager anga foli belebele babe awye ambe nyoron bulu sanga ani wati bela jelena obe video in partager maximum kanga tonfu no e tinya keneye nous présenter Tante Djenaba Koulibaly, anga foli bele babi, Dante foli mina inika jama. Nous boray no anko maliba, nous présenter Djena Sogodoui, kanaka jama bela jelenfo. Ne balma ou bi ansige kunye ko damade. A ko folo anyabe zenesi djugu sago la mali kono. Mbe asimi fe, mbe sogeli fe, adonata borata, ambe fla bla oluku koro kateme. Nambora ye no anga gouvernement ye communiqué ke suro no ye Aboulaye Maïga ay communiqué do ke France be min na Mali kono ambanda do o fana la ko wala nambora ye ambese ya famia bala Imam Jarama kuma chama be kafo Imam Jarama bi tiata la de juguya de be ko induguma wala juguya de be ko ina kwa Imam Jara kuma chama be kafo ma bi. Mais fait, ça veut que Djouya de Beko et Dougouma quoi. Aou yérebe Mali do Mali tchena san chama. Djouya be, Henni be, Moroko be, Djoroko be, Asugu bebe. Ayani faso ka normal soro. Yani faso ka arrêt, yani faso ka sigare sans fait. Fem betou be akono. Kuma chama be kafo Imam Jarama bi. Wallahi chinyata lare. Djouya de be. Mais nambe katambe se, ambe kuma ofanaka. Namborai. Kolon jugu jiri abe kari ayera kono anya foko juguya mai de ibe ka muso billahi niye bele ka kono be abe mo daba yesu nogota ibe ka muso milari sonen kofe lafiya taka so baw jolen kofe lafiya taka ambe kuma ofanaka ni antlala wala nambe se ka fla bla nusa ko koro ani gonjigi ba ani Maliki Konate ambe fla bla luku ko kateme ne balmo ka bela jelen farama aramata jaranga foli be mo fen be kana kono jaba nga foli ba bela jele mo fen be ka betu fo Moussa Fofana big respect à vous tous nye min toro fo ma min toro fo en tout cas on est ensemble ne balmo anyabe comment s'appelle Mali Zenesi la mo munun koko yelema ko changement ko tinya ka fo ko jamana ka ke a dɔw b'a la ko o bɛ Asimi fɛ a dɔw b'a la ko o bɛ Sogɛli fɛ nin yɔrɔ la i b'a ye ko Mali ko tɛ quoi vraiment jugu bɛ ka yɛlɛ u la bi quoi maloyala ko dan kumasulu ko dan hakilintanya dan i y'a faamuya b'a la ni jugu sagoya dan quoi n bɛ Asimi fɛ n tɛ Sogɛli fɛ n bɛ Sogɛli fɛ n tɛ Asimi fɛ nin ye kodɔnbaliya belebele de ye. Mais an bɛ duwawu kɛ ni jeunesse jugu sago ninnu ye ala k'u bila araye sanfɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma ni ne tun b'u place la n tun bɛ ko dɔ to yen juguw kama ni ne tun bɛ ninnu place la n tun bɛ fɛn dɔ to yen faransi kama mais a t'u kunkolo la Mali ko tɛ ni ninnu tun bɛ miiri ninnu kan ka bila ɲɔgɔn na bi wa ni ninnu tun bɛ ala dɔn ninnu kan ka bila ɲɔgɔn na bi wa mais Mali ko tɛ dɛ. Ni Mali kodo o bɛ kɛ ko minɛ cogo ne bɛ Asimi fɛ n bɛ Sogɛli fɛ en tant que Asimi ma bɔ a da kɔnɔ ko Sogɛli man ɲi ne tɛ dɔ fɔ Sogɛli ma parce que Asimi de Sogɛli ta en tant que Asimi ma Sogɛli bila ka na ni dalu ye n y'a bila nin baara la a dɛsɛra n y'a bila nin na a dɛsɛra ne tɛ fɛn fɔ Sogɛli ma mais nin yɔrɔ de i b'a ye ko Mali jeunesse maa mugu talen ka bila maa foroko kɔnɔ. Ne bɛ nin fɔ n ka vidéo bɛɛ la depuis le temps de Djougou Sago n'o ye Rasbach di Sakoba n tun b'a fɔ n ka vidéo bɛɛ la
nko Mali jeunesse fanba billahi nko abe jugu sagodi Mali jeunesse fanba abe jugu sagodi Assimi ni Sogel abe kele Sogel be Assimi de ka bara la ni bara manya Sogel bulu abe comme amanya Assimi bulu ni bara manya Assimi bulu abe comme amanya Sogel bulu a mogo munun be na nunu fara est-ce que we Mali koye wa mogo munun be na nunu kodo nyogona est-ce que Mali koye wa mogo munun be bla nyogona be Sogel fe be Assimi fe est-ce que Mali kodo wa Mali côté c'est là que tu vois billah ne notre men nous place là quoi wati mina jugu be ka Sogel kele jugu be ka Assimi kele ah mogo munun ko be Assimi ka côté là be Sogel ka côté là an ban tega di nyogo made har ni ko kera an yira dama ni nyogon che an bo dlanji duguma fini nyogo be ko sogono de matei kongolo tei o te maloya o te alado o te mogo bonya mais nambe katambe se toute façon bébé boni yere minyo horon denye abe bona yere minyo jugu sago ye obe bona yere nambe katambe se de voilà ne te fen fo Sogel ma nte fen fo Assimi ma parce que yo ko ke Mali kono depuis Modibo Keita binama nyogonye o yo ko ke har Modibo Keita ma nyogonye reke jamana be dinge de kono jamana min tira san keme o tse ka jotle fla jamana min ta chena san joli o tse ka dlan kele wari min suana o jamana bla dinge kono aka bo hakilima mara jugu min tumbe ay anga jamana chi bogo bogo a ko jamana wuli ka jo asenka ateta sengen ko ateta sabali ko aya ke jugu sago ya ikata nete mogo ka kote la de e wa nete mogo ko la nebe Mali ko de la depuis aw nyara sbachi bla domina nete na nyira faga mogo shiye ni mogo min be faso jo siraka salam be tegara foiku ni mogo min tate Mali ko e anye nyogon taram na me nyogon blay net na bloki bo mogo shi kama ntena mogo shi la fasa ntena do mogo shi ka parti la ntena ta mogo shi ka kana be Mali de ko hari sini ni Assimi sra blambe be berekene jigi aka hari sini ni Sogel sra blambe berekene jigi aka o de ontai ambe Mali de ko de ni bara wanya kai tegere be fiku a ni kera jugu sagoy ba jene ka la fe be ambi da kono o de ontai ambe Mali de ko ni mogo min nana bara kama ambi damika bara la ni mogo min nana jugu sago denya kama a ambi bo fosa oye ontai mais à toi nsenta la ndata la ntena do mogo kola ntena tugu mogo ko ntena ke mogo ka jalipai ntena ke mogo sika saga ituguni o bana c'est fini famille sur folo mbodo anya mfa di doma ka mba di doma ka nga na folo di doma kube Mali ko de la ja o te Mali ko la o be yero jo de la ah ne ça veut que ne bora o kalama ne be se ni blala fili wɛrɛ la o tɛ ala nɔ ye dɛ o ye n yɛrɛ de nɔ ye a ne tɛ fara mɔgɔ si ka nkalon kan n bɛ Sogel fɛ n tɛ Assimi fɛ o ye nafigi denya de n bɛ Assimi fɛ n tɛ Sogel fɛ o ye nafigi denya de Assimi de ye Sogel ta ni Sogel tɛ baarakɛla ni Assimi ta ye Mali ko de Assimi kan ka Sogel bila ni Assimi ta ye Mali ko de Assimi kan ka Sogel bila ni baarakɛla tɛ en tant que Assimi ma Sogel bila en tant que Assimi m'a foko Sogel qui se barra là ne be mun fo Sogel ma ne te pas para fo Sogel ma ah ni bara nyana Sogel bulu abe koma nyana Assimi bulu na nyana Assimi bulu abe koma nyana Sogel bulu me be faso kuma sulu deunde o jugu be ka yelo la mbe Sogel ka côté là mbe Assimi ka côté là Assimi ni Sogel abe kele Assimi Sogel abe fa kele bakele ni nunu farala o yan ta chene ni nunu farala jugu be do yoro soro mais mogo ni fi unte miri munde la pour que mogo tse ka sabali be ko ne ka ke kamai be ko nga ke kungolo be ko nga ke woro be ko nga ke jamatigi be ko nga joro soro ne ya fo yon ko ni jene si nyogo jugu sago de ma wolo dugu kolo ko ka na benami ma odo na ma be ma sampren ki nya mogo dentige nga slate mogo shila ma shite mbalo ma shite nga forfait sara mbe Mali de kombe ala de ko nte mogo fe sa ka mogo no foko kale ke obana pew ni membe tia ka mbe tegare fiku ni tia blambi ku fara o de ontai si tala ya famia bala wartri ya tala ko tala foi ni nana de kubanga jamana jo bi kutle ni mi kutle ban jole soro ya
Saranjalo nga foli be Mamadou Sissoko nga foli wa bela jele o de anw ta ye kunu ne nunu ye quoi jigilatigɛ Sogɛli ma baara kɛ Sogɛli ko ni faransi bɛ kuma vraiment c'est honte quoi Sogɛli bɛ baara fɛn fɛn kɛ Asimi de b'a bila la Sogɛli ye sente mɔgɔw ye Sogɛli invité a taara kuma fɛn fɛn fɔ ye a ko ni président de farala la président de ye n bila nin baara la président de ko n k'a kɛ tan comment ça se fait que e bɛ se ka t'i sigi k'u b'o lagosi comment ça se fait que e bɛ se ka t'i sigi k'u b'o lagosi mais maloyala ko kumasulu ko jigilatigɛ vraiment nin jeunesse ya nin tɛ tiga ci nin jeunesse tɛ taa yɔrɔ si sɔnkolo min bɛ ça veut dire que o bɛ ka mɔgɔ lagosi bilahi o mɔgɔ ka fisa ni olu ye mɔgɔ min tɛ miiri tɛ se ka sabali mun nafa b'e la a dɔw bɛ bɔ Asimi ma ɲi Asimi de bɛ mɔgɔw fara Asimi de bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na non vraiment quoi ne yɛrɛ n sigi ka miiri kunu quoi Mali jɔli ma nɔgɔ dɛ Mali jɔli ma nɔgɔ vraiment Asimi de bɛ mɔgɔw fara Asimi de bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na Asimi de b'a kɛ tan juguw bɛ ka yɛlɛ u la quoi juguw y'a dɔn ko c'est pas la peine t'as vu vraiment c'est honte maloyala ko kumasulu ko jigilatigɛ nin jeunesse wɔrɔnkolon den ninnu bolo o bɛ komi ɲɔgɔnmɛ o bɛ sugunɛ kɛ ka taa ɲɛfɛ o bɛ sugunɛ kɛ ka taa kɔfɛ dabalibanko vraiment n t'i faso ne tɛ ninnu si ka kan na n tɛna tugu mɔgɔ si kɔ n bɛ ala de kɔ n bɛ faso de kɔ ni min ta ye faso ko n bɛ k'i fɛ ni min ta tɛ faso ko n b'i bila kɛrɛfɛ o de ye ne ta ye dɛ n tɛ tugu mɔgɔ si kɔ tuguni k'an nin di dɔ ma k'an ka nafolo di dɔ ma fɔlɔ ta o bɛ n bɔ fɔlɔ ta bɛ n bɔ dɛ filanan tɛ sɔrɔ tuguni n bɛ karisa ka kan na n tɛ karisa ka kan na ne t'o la dɛ n bɛ Mali de kɔ ni Mali waɲa ka ɲi bolo n bɛ tɛgɛrɛ fɔ i kun mais kana kɛ jugusago denya ye an bɛ Asimi fɛ n tɛ Sogɛli fɛ n bɛ Sogɛli fɛ n tɛ Asimi fɛ tu sorti bɛ dilan tu sorti tɛ dilan a donna ta pititi patata kuma caman na mɔgɔw da la est-ce que Mali mago bɛ nin na bi yan Mali mago bɛ bɛn de la n'an bɛnna hali ni kulu y'i bila ɲɛ an bɛ kulu pousser ka bɔ yen k'an ka jamana jɔ en tant qu'an bɛ nin sɔgɔbɛ la en tant qu'an bɛ nin kuma caman na en tant qu'an bɛ nin fɛn dɔnbali denya la an tɛ taa yɔrɔ si Mali avenir kan ka kɛ ninnu de sini ninnu de kan ka Mali jigi tugu sini ninnu de kan ka Mali jɔ sini olu yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment c'est honte c'est décevant a ye mɔgɔw tɔɔrɔ diɲɛ kɔnɔ waati min na Côte d'Ivoire jeunesse bɛ ka wuli ka na drapeau di Asimi ma Sénégal jeunesse bɛ ka wuli ka na drapeau di Asimi ma i y'a faamuya b'a la diɲɛ bɛɛ bɛ ka ɲɛbɔ Mali fɛ hali Burkina président bɛ ka na Mali kɔnɔ bi ka na renseignement ɲini ka na tɛgɛ di Mali ma waati kelen i bɛ mɔgɔw de sɔrɔ yen nɔ an bɛ Mali kura ko la an bɛ jamana ko la mais u yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn fɛ bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka hɛrɛ tɛ jigi ye hasidi denya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka hɛrɛ tɛ don ye voilà les Maliens wa ne tɛ mɔgɔ kɔ dɛ a ne nin video bɛn ni maaw don n'a ma bɛn ma sanpɛrɛn k'i kun ci i tɛ n balo n t'i balo an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ko de la n'i ta tɛ Mali ko ye ne b'a don i tuloden kɔnɔ ni aw ta ye Mali ko ye Asimi ka baarakɛden de ye Sogɛli n'i ye mɔgɔ ta baara la n'a tɛ se baara la bila n'i ye mɔgɔ ta baara la ni nafa t'a la bila mais en tant que Asimi ma Sogɛli bila en tant que Asimi ma fɔ ko Sogɛli ka ɲi en tant que Asimi ma na ni dalu ye ne bɛ mun fɔ Sogɛli ma ne bɛ mun de fɔ Sogɛli ma c'est là que tu vois qu'il b'a dɔn ko ninnu ye nzigaw de fɛn dɔnbaliw o bɛ kule la Facebook sanfɛ u bɛ t'u sigi u ka téléphone kɔfɛ i y'a faamuya b'a la da baarabaya la mais kisɛ tɛ jabaraw kisɛ tɛ jabaraw a ye mɔgɔw lamaloya kunu ka mɔgɔw kuma sulu la jeunesse c'est indigne malhonnête jugu bɛ ka yɛlɛ aw la bi an ye min fɔ a tɛ nin ye an m'a fɔ ko ninnu ka côté laban an m'a fɔ ko ninnu ta tɛ Mali ko ye hadamaden min tɛ se ka sabali bilahi e tɛ taa yɔrɔ si hadamaden min ça veut dire aw tɛ se ka kuma ni ɲɔgɔn ye bɛɛ ko ne ye kunkolo ye vraiment ça passe pas ne bɛ Asimi fɛ n bɛ Sogɛli fɛ n bɛ Mali de kɔ en tant que ne ma défaut ye ninnu na ne tɛ mɔgɔ si ta ka mɔgɔ si bila
C'est comme ça. Mais avec d'autres bouni bella. Avec d'autres djougou sago derrière l'avance on a fait. De toute façon, mon nibe ka barake galon de ka. Billah a teta rossi. Mon nibe ka barake ni tanini de a teta rossi. Bara nyuma ou debe mon fi na fa djien kono. Bara nyuma debe mon fi na fa. Il y a wolo de, il y a famille bala de, espoir malien de, espoir soldat de, Aldonata boira de, dongo de kumasa chama. Mouro mounube centre kono, ulu mainde, obe mouro blano kona. Asimi mainde, asimi be mouro fara fara. Nye asimi blasora sou mayi, katla kani sigi. Ambe asimi fetukuni de, marsali asimi de, pititi patata asimi de, c'est honte. Kata kuma djugu fwe ka nyamogoma, ntigari la, ibe mouro fara fara, itise kola, katla kani sigi. Vraiment c'est honte. Dofana be yan fait, sogal tara kuma mi fo, ah amado ada, présent mado ada, sogal tara kuma mi fo, amatinya fo, sogal tara ni fo, vraiment c'est honte. Tout, n'a ma fo a yon ko ni zenesi ma mugude. Voilà. Ni zenesi te chigachi. Vraiment c'est honte. Pourquoi tu sais qu'à bien? Mais na ko ko be nunu fara aw betami ka sogal ni asimi fara aw betami ni sogal ni asimi fara la est-ce que me fanga so tuguni wa jugu te na don wa jugu be do ni ko ko pere na basa be do pour quand tan dija ko ko kana pere ni e do fo sogal ma be ko mi e do fo asimi ma ni e do fo asimi ma be ko mi e do fo sogal ma ni be équipe kelende Kamara minansa. Soga suga côté la bara kera. Soga ka côté la bara make. Nimbe soga ka ministre de. Nimbe soga ka ni ya meko kamara beta minansa. Nko d'ordre économique. Ministre des finances. Au kanyamoro jo soga ta. Ministre des finances kanyamoro jo soga ta. Kamara kanyamoro jo soga ta. Ah non ni jamana intali nyafa man no de. E wa be barake bali ibe mgo fen koule la be barake bali ni be bara la ko mine nyogo bi lay teke ni jugu sago nyogo ye ibe to jamana de ko ibe to chinya ko mambe do de kala ka hina u bela ka u daro sumaya ayan ko kitim na la ka noya ambe mali de ko ante mgo shi ko ni minta e mali ko e ambe kife ni minta te mali ko sans prenki kunchi be boda bara bara la galon teke la suni tle ko galon be joula. Comment bien faut dans nous tout boulot fouille. Vraiment c'est honte. C'est décevant. On peut comme on commence le. Na frako nous devons maner un labo. Où il est djogo mani où il est te miri ou te sabali. Ni kera nyamori ka la sabali. Ni kera nyamori beke dugukolo de moro beta Amerika. Meka ke nyamori te saballa. Eka jama frano mmmm. Amitami. Amitami. Nkambe moro munu mabu yere don. Ewa masite ne balo yande. Ne te masika côté là, ne be mali de ka côté là. Asimini sogel fakele bakele. Ne nunu fora dole kera nafigi denye. Ni kera asimi fe ni make sogel fe ye nafigi. Ni kera sogel fe ni make asimi fe ye nafigi. Ala ko mgo be balmo fora ku ye kafiri. Ala ko mgo be sinju fora ye kafiri. Ala ko mgo be terimo fora ye kafiri. Mais n'y fait ni fait. Moi minya taba don Valérie Mimbala. Moi minya taba don Joro Mimbala. E ba don katemo kanwa. Banda uma ganya. Banda uma ganya président uma boni sogale ya. Banda uma ganya. Mutalwa ni magewa. Sogale gani ye munye nat se barala. Domina ni asimi bora a dalufle. Nya sogale blanina amase. Nya blanina amase. Sogalier ninde a beta. O de la nya bo a placer là. Salam. Nana ni mwore notice a bo fana bla. C'est comme ça. Mais tiens pas ka wo kono ni ba ka barala. Nunu de bena kubu fara fara. Be kone de ka kenya mwoye. Be kone ka ke jamatigi. Be konga ke kungolo. Oye au kungoye au bulu an temena o la mena. On be fe malendo nga bende. Ka do da kelen fe ka bo da kelen fe no krambe fanga soro jugu te donyoro soro mais nan fara la teta yoro si jugu be an ka yere dama fana be nyon fa jugu ka kuma ka cha an no fa yere dama fana be nyon fe
et ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ fu vraiment dabaliban ko do quoi vraiment ça c'est honteux quoi non ne yɛrɛ n sigi kunu ka miiri quoi faut ka mali jɔ yɛrɛ faut ka mali yɛrɛ faut ka mɔgɔ décourager quoi waati min na mali bɛ ka wuli ka jɔ a sen kan dɔw bɛ manamana ko la waati min na mali bɛ ka avancer dɔw bɛ taa ɲini na waati min na dɔw bɛ ka mali bɛ ka avancer dɔw bɛ tɔgɔ ko la an bɛɛ ka to Asimi kɔ an bɛɛ ka to Sogɛli kɔ n'u ye baara min kɛ n'a ma bɛn o bɛ fɔ piya hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile n'u ye baara ɲuman fana kɛ o bɛ fɔ an tɛ yan ka mɔgɔ si sagona kuma fɔ an bɛ yan ka tiɲɛ de fɔ ni Sogɛli o ye logement social di ninnu ma bɛɛ y'a fɔ yan ko a ma ɲa o ma bɔ a ma a ma bɔ a ma Asimi taara bandaw ta mɔgɔ fɔlɔ min y'a fɔ ko bandaw tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ne don ka bandaw ni Zaliv Odria k'o photo bila an ka page sanfɛ k'a fɔ ko mɔgɔ min accord signé Mali ni Faransi cɛ bandaw don o don mɔgɔ caman ye ne wele ko a démissionnera Musa tile la a démissionnera IBK tile la a démissionnera karisa tile la a laban kɛra mun ye bɛɛ m'i daji tu bandaw kun na bon anw bɛ fɛn jan de natɔ ye fɛn min bɛ Mali nafa bi o ye ɲɔgɔn minɛ de fɛn min bɛ Mali jɔ bi o ye ɲɔgɔn minɛ de fɛn min bɛ Mali jɔ bi o ye malidenw ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ka Mali ka intérêt lajɛ mais k'i sigi salonbaw kɔnɔ ka don VUT kɔnɔ ka ban baara ma ko ni e nan'i sigi ka mɔgɔ dɔ buruja walima ka fantanw fara ɲɔgɔn kan ka t'u feere o tɛ marché tuguni dɛ a tɛ passé tuguni wala an ka kɛ ladiri an ka kɛ hɔrɔn ye a tɛ se ka ça veut que a tɛ bɛn cogo si quoi a tɛ passé cogo si n bɛ Asimi fɛ n tɛ Sogɛli fɛ a tɛ passé n bɛ Sogɛli fɛ n tɛ Asimi fɛ a tɛ passé cogo si ni kodɔnbali yɛrɛ tɛ a tɛ passé quoi a tɛ ne yɛrɛ na taa passé cogo la o n bɛ Sogɛli fɛ n tɛ Asimi fɛ o bɛ passé cogo jumɛn n bɛ Asimi fɛ n tɛ Sogɛli fɛ a bɛ ne yɛrɛ na taa kɛ cogo yɛrɛ de la quoi a tɛ se ka don ne kunkolo la quoi ni k'i bɛ kɛ Asimi fɛ i bɛ kɛ Sogɛli fɛ ni k'i bɛ kɛ Sogɛli fɛ i bɛ kɛ Asimi de fɛ baara fɛn fɛn n'a ma ɲɛ Sogɛli bolo a ma ɲɛ Asimi bolo baara fɛn fɛn n'a ma ɲɛ Asimi bolo a ma ɲɛ Sogɛli bolo a ma ɲɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bolo c'est ça an bɛ segukaw fɔ u ka danga bɛɛ bɛ ka bɔ ni yɛrɛ n'a bɛ mɔgɔ caman fana la u bɛ ka bɔ ka Segu cɛkɔrɔbaw nɛni aw tɛ ko kalama mɔgɔ caman bɛ ka bɔ bi ka Segu diinɛ ɲɛmɔgɔw nɛni ka Segu cɛkɔrɔbaw nɛni aw tɛ ko kalama e ka taa Segu fatɔ min bɛ a tɛ dugu si la Segu fatɔ min bɛ a tɛ dugu si la Segu mɔgɔkɔrɔba tɛ dɔgɔya dɛ molobaliyaw tɛ kɛ Segu mɔgɔkɔrɔba la Segu mɔgɔkɔrɔbaw olu ta tɛ bila ka sini kɔnɔ tanti Kajatu Sakɔnɛ n ka foli b'i ye n'i taara Segu fatɔ min bɛ a tɛ yɔrɔ si n'i ye molobaliya k'olu la i bɛ fini bila n'i ye molobaliya kɛ Segu cɛkɔrɔbaw la i bɛ fini bila molobaliya tɛ kɛ olu la dɛ a caman bɛ ka bɔ bi k'u dafa u fa fɔlɔw na k'u dafa Segu cɛkɔrɔbaw la k'u dafa diinɛ ɲɛmɔgɔw la Segu kɔnɔ ye cɛkɔrɔba minnu y'u ni de pour que Mali ka jɔ an ɲɛ bɛ bilakɔrɔ fara saba dɔw de la u bɛ k'olu nɛni mais a ye bɛɛ nɛni mais an ka sigi an ka kɔ lajɛ aw ye bɛɛ nɛni ka bɛɛ dɔgɔya ni mɔgɔ bɛ nkalon kan par exemple sa ne filɛ nin n bɛ IBK n bɛ fila bila k'u kɔrɔ don o don mun de ne bila IBK sanfɛ n bɛ tiɲɛ de kan IBK bɛ nkalon kan ni mɔgɔ bɛ nkalon kan n'i ye dɔ f'a ma hali n'a tigi ye kɔrɔtɛ kɛ k'i bɔ a tɛ s'i ma parce que e b'a ni tiɲɛ cɛ mais en tant que a tigi bɛ tiɲɛ kan ne ko k'i bɛ bɛn a kan a tɛ passé o a tɛ passé ni mɔgɔ bɛ tiɲɛ kan dɔrɔn i filan tɛ quoi mais ni mɔgɔ bɛ nkalon kan ça veut dire que mɔgɔ min bɛ nkalon kan o fa de e ye quoi nkalon tɛ marché i ma an ye IBK ninnu bunte k'u bɔ yan k'u fili kɛnɛma a ma k'u ma si ye bube ninnu a bɛɛ sara tellement k'an ye bi don o la quoi a Segu cɛkɔrɔbaw olu ta tɛ bila ka sini kɔnɔ dɛ mɔgɔ ye ninnu nɛni a ye sigi a k'u kɔ lajɛ mɔgɔ ye ninnu nɛni a ye sigi a k'a kɔ lajɛ n'i taara Segu fatɔ bɛ a ka bɔ hakili ma mun de b'o kɛ mɔgɔkɔrɔba dɔgɔya olu tɛ dɔgɔya dɛ olu tɛ molobaliya la dɛ olu bɛ s'u ka baara la de ala ye dɔnniya d'u ma Segukaw barika bɛ Segukaw la ni Segukaw k'i ma ko sabali ni ma sabali n'a to ni kɔrɔ kelen b'a ci
ima nous sar tara ya fanyine ya nous sar ba do mimbe o nous sar ba do mimbe nous sar ma boli kata ya fanyine segu chokora ba fe nous sar tara ya fanyine o abado mimbe a kanata ya fanyine olu te komi ya famia bala mɔgɔ tɔ ninnu de ka t'i sigi ka diko neni diko b'a fɔ ya n y'a to ala ma sabali ninnu segukaw ta to o ye dɛ olu b'u to segu k'u boloden kɔni k'a su i ɲɛkisɛ kɔnɔ olu b'u to segu n ka cɛ k'a bili nɔfɛ i tagamatɔ i bɛ bo fara de ko moto kolon boli tɔgɔ olu b'u to segu ya famia b'a la ka kule la i dalen sunɔgɔ la i bɛ fini bila i b'i yɛrɛ ɲini kuwa wa mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka dɔ fɔ segu cɛkɔrɔba ma a y'a sɛbɛn aw ka bila ye a bɛɛ ta tiɲɛtɔ la don a bɛɛ a tɛ kɔrɔbɔ segu cɛkɔrɔbaw an b'aw kɔ an b'aw fɛ ka da aw ka fasojɔ kan ka da aw ka hɔrɔnya kan n bɛ tɛmɛ o la an bɛ na an ka minisiri n'o ye Abulayi Mayiga Faransi bɛ jugu sago denya min na Mali kɔnɔ an ka lamɛn an ka lamɛn. Motif de fierté du peuple malien se traduit notamment par des victoires éclatantes contre nos ennemis, ainsi qu'un contrôle de plus en plus efficace du territoire national et de l'espace aérien. À cet effet, depuis le début de l'opération Keletigi, une zone d'interdiction temporaire a été instaurée sur une partie du territoire national dans le but de sécuriser l'espace aérien, protéger les couloirs d'évolution des aéronefs autorisés et garantir la liberté d'action des femmes en opération. Tout survol de l'espace aérien malien est subordonné à l'obtention d'une autorisation express délivrée par l'armée de l'air du Mali. Le gouvernement de la République du Mali a constaté depuis le début de l'année plus de 50 cas délibérés de violation de l'espace aérien malien par des aéronefs étrangers, notamment opérés par les forces françaises sous différentes. Ako Mali be cogo min na bi n'i bɛ don Mali kɔnɔ i ni Mali ɲɛmɔgɔw de b'a fɔ Mali be cogo min na bi fɛn bɛɛ bɛ an bolo aradariw b'an bolo u b'u to Bamako u b'u to ya faamuya b'a la Bamako dugukolo sanfɛ o ni mɛlɛkɛw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ u b'u to dugukolo sanfɛ ya faamuya b'a la o ni kabakolo bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ foyi tɛ don Mali ɲinɛ ma bi ko Mali partenaires i tɛ se ka don Mali kɔnɔ tuguni ni Maliw ma kuma kan ni Maliw ma sigi k'a fɔ quoi mais k'a fɔ ko e bɛ an ka dugukolo violer ka don anw ɲinɛ ma ka taa nafigi denya ka taa i y'a faamuya b'a la juguw dɛmɛ walima ka taa ko wɛrɛ kɛ k'a tɛ passe tuguni dɛ ko ko bɛ kɛ bi Mali kɔnɔ Asimi sigilen bɛ Kuluba ɲɛ bɛ bɛɛ la hali dimɔgɔ dontɔla Mali kɔnɔ a ɲɛ b'a la hali basa dontɔla yiriwo fɛ a ɲɛ b'a la ɲina dontɔla wo kɔnɔ a ɲɛ b'a la kɛlɛkɛminɛnw b'an bolo bi a ka bon hakili ma Faransi bɛ ka i y'a faamuya b'a la sariya sɔsɔ Faransi bɛ ka loi violer Faransi bɛ ka don Mali kɔnɔ cogo min ka d'u ye wa Faransi bɛ kojugu sugu bɛɛ la Mali kɔnɔ bi pour que Mali ta ka tiɲɛ an ka nin cɛba in a bɔra k'a bɛɛ fɔ n b'a kumakan k'a la k'a décortiquer Faransɛw yɛrɛ ye min ye vraiment Allah ka Mali kisi quoi. Motif de fierté par les forces françaises sous différentes formes, dont les refus d'obtempérer suite aux instructions des services de contrôle aérien, les falsifications des documents de vol, les atterrissages d'hélicoptères dans les localités hors aérodrome et sans autorisation préalable, les vols d'avions de renseignement. Ko zondo ko français zonde zon u b'u dogo de sisan ka don anw ka sankolo kɔnɔ k'u dogo ka don anw ka sankolo kɔnɔ ka taa ko ɲɛɲini kɛ yen ko a tɛ passe tuguni dɛ u bɛ ka ko o ko kɛ ko an bɛ ka bɔ a bɛɛ kalama k'u ka sabali u bɛ sariya sɔsɔ min na ani u bɛ yɛrɛ sago ko min na k'u ka dabila Faransi de bɛ k'i dogo ka don u ka avion u ka drone ka taa don fo kabanɔgɔ la ka anw ka mɔgɔw filmer duguma an ka sɔrɔsiw ka sɔrɔ ka taa kibaruya di jihadisow ma Mali Ala ka barika don Mali la Ala ka barika don Asimina Ala ka barika don Sogɛl la Ala ka barika don Malido ɲuman bɛɛ la foyi tɛ se ka k'a ɲinɛ ma bi Faransi ka avion min tun bɛ yen kunu i y'a faamuya b'a la sankolo kɔnɔ yen
ni utumbe gauche kuna gauche anga dugu membe fo France barkani bora ye o don gauche fo ye mo fa ka tu sudo ko anga armée do fa o ka avion do tumbe dugu la ye anga aradari min nana ayaye aradari min bambulu mali kona ayaye fe min be sanfɛ ayaye ranga mo la o ya numéro na fe beta France o de ba kono ye ni fora droit de l'homme mo be mi droit de l'homme mo munu ko beta sɛgɛsɛgɛli kɛ mura a France be ka sariya soso bi o be ka bi malika o be ka Antonio fu ama mi ama bon droit de l'homme mo be mi on de taille anga dugu kolo ye est-ce que France kanga do aw nyina ma wa France be ta munde nyini ye ka sura ama nyamara nyini on fait o te violation totale ye o te sariya soso danye o de la ne ya fonko droit de l'homme mo te jinya kama o te fantan kama o be u yɛrɛ de kama France tumina galonda Mali la comme Mali on be ka population faga mura droit de l'homme mo yuda do alaw mais aw nye France ka kojugu joli fo o savez que o tout dado alaye e wa ni droit de l'homme be jinya kono o ka ga kuma France fait o be ko mina o ka dabla o be ko mina o ka dabla Mali ndon de tay Mali ma sitena do Mali savez que kana do Mali kono comme e fa tiendo comme Mali nana e fa ka koyo mina de kono e ba ka koyo mina de kono ate passer tuguni ni be ko kay ni Mali don de be bien folo a France ka avion be anga jamana kono antaka savez que anama fo anama bien ka foi wati nambe ku gen o be ku dugo kanga sanfela sunya ni fora dia beya mais droit de l'homme mo tena pas parabonna o tena foi de bonina ça veut dire que au lutte ñoron janfa au lutte ñoron labla mais on de be ñoron labla Frafiou, on devait nous faire, on devait nous jouer. Sinon, lui, il est damate nous labla. Ou lui, il est damate nous labla, mais on devait nous labla. C'est d'abord des sanctions des petites patatas, mais lui, il est damate à nous. Sinon, ni serait à ce min flâner. À sanction kangada ou luka. Sanction kangada ou luka, serait kanga boluka, mais à te passer. Parce qu'avec un fantan de là, avec un sentan de là. Mais alami, ça veut que sebe alami nambe katambese. Alami, naka bu katame fembeka. Alami nte mroka du manchien. Alami nte galontiga la deme. A nambe katambese. A anga ministri boira kaninde fo. Watim nambe ka Franci gen. Franci ka avion dugole mbe anga sangolo la. Abe ka anga sorasu jate mine. Abe ka Mali sekere ou nyini. Avec ça veut dire que Mali janfa kata di djuguma. Anga mais alors vraiment c'est décevant quoi. Tuma dola ni da quoi été sur le quoi. Duskasi bolo. Tuma dola ni da été sur le duskasi bolo. Obeka fembe violer Mali konobi. Obeka saria be soso. Obeka bi Mali ka chugo bela. Obeka Mali janfa chugo bela. Obeka Mali chi chugo bela. Francis. Parce que olu sango te ka sɔrɔ Mali te ka koto olu ta la Mali cilu ça veut que o bɛ fɛ ka Mali ci nin de la quoi ni Assimi tun kɛra bandaw ye kuma tun tɛ caya ta élection ko tun tɛ fɔ Sogɛli k'a bila o tun tɛ fɔ ni Assimi tun kɛra bandaw ye Sogɛli ka kɛ number 1 ye kuma tun tɛ caya ta. Mais Allah be sans fait. Setri massa. Billah be sans fait. Ni bebe ban. Setria be ban. Nafolotiga be ban. Fem bela jelen be ban. Voilà ka masaya. A nambe katambesi. Hake de be tonyo la. Ne hake mele atara berekene de nini. Niye mou tonyo jiya kono. Oye Afriki beti. Kaswa ko jamana uchika bet tonyo. Mais nambe katambesi. On de tanga jamana kwa ka yembla awta musege sege likay Mali avion be se kani dugo aw ka kabakolo lawa Mali avion
abese ka ni dugu aw ka kabakolo la wa Mali avion be se ka bo Mali kono kana ko be na sigesegeli ke aw ka kabakolo la ka so ana aw ma sigi ka kuma wa ana aw ma be aka wa. La question est là. Mali avion abese ka bo Mali kono ki dugu kana aw ka kabakolo la ko be na ko nyanyini wa aw be son oma wa aw te son oma a fe minte be ema kana ki mo ɲɔgɔn la ni ya ki mo ɲɔgɔn la o sariya soso o kafiriya ye vraiment nunu ye anw tɔɲɔ kɔ u y'an tɔɲɔ anw ta de y'an fa dugukolo ye aw ko k'aw nana anw dɛmɛ an ko an jɛra aw ka dɛmɛ kɔ an yafara a ye kɛnɛ bila o kuma kan ka caya cogo jumɛn n b'i fɛ n t'i fɛ mun kuma caman bɛ yen mun kuma caman de b'o la mais u ka hɛrɛ de bɛ anw bolo ye n'u m'an bɛɛ faga olu tɛ balo n'u m'an bɛɛ faga o tɛ balo olu bɛ balo nin cogo de la ka mɔgɔw faga ka mɔgɔw tɔɲɔ k'u ka jamanaw jɔ ka mɔgɔw bololafɛnw suɲa ka n'u ka jamanaw jɔ ka bin mɔgɔw kan ka n'u ka jamanaw jɔ u mɔgɔ kelenw bɛ tila ka n'u jɔ anw ɲɛna ko droit de l'homme Zubi. Mais c'est honteux. C'est décevant. Ah, nous fera suro. Anga ministre fait. Ambe ninkalo bekete droit de l'homme mangame. Français ouye saria soso. Ouye Mali janfa. Obe ka male unsuya. Obe ka bi male unka. Adalou be fora suro. Anga ministre Abdalou be fora. Ma fo mananga. Ama fo mananga kana. Ma fo maraka kana. Aya fo français de la pour que Djia Bekame. Mais pas par te bonina. Faut te boire là. Motif de fierté du peuple d'un drone des forces françaises le 20 avril 2022 au-dessus de la base de Gossi, dont le contrôle a été transféré effectivement au FAMA le 19 avril 2022. Le dit drone était présent à partir de 11h45 pour espionner nos vaillantes FAMA. Outre l'espionnage, les forces françaises se sont rendues coupables de subversion en publiant des fausses images montées de toutes pièces afin d'accuser les FAMA d'être les auteurs de tueries de civils dans le but de ternir l'image des forces armées maliennes engagées pour la libération du territoire, la protection et la sauvegarde des populations éprouvées par une longue crise sécuritaire. Aussi, le 21 avril 2022, une patrouille de Mirage 2000 a survolé à plusieurs reprises et sans coordination préalable le convoi des FAMA en partance pour renforcer le dispositif de l'emprise de Gossi. Cette manœuvre s'inscrivait dans une dynamique d'intimidation de nos forces. Face à cette énième provocation des forces françaises qui ont été sommées de quitter le territoire malien sans délai depuis le 18 février 2022, le gouvernement... Voilà, ne balwa ya beme. Ayo kuma befo ka ba. U dona Mali sangolo sanfɛ Gossi domina, eri mina, seconde mina. O ye janfa ministre Malika. Kanga mɔgɔw faga ka tila ka to ka avion bila fɛn na sangolo la. Ya faamuya b'a la kanga mɔgɔw faga olu kanga Mali bila ya faamuya b'a la. Le 19 walima le 29 olu kanga Mali bila domina. O ye nin janfa kɛ yanni o don ka se ka mɔgɔw faga ka t'u don dingɛ kɔnɔ. Ya faamuya b'a la u bɛ yen bila waati min na ka t'u ka avion bila sanfɛ. Comme ça ni an ka mɔgɔw nana a n'a fɔ ko an ka mɔgɔw de ninnu faga. Ka mɔgɔninfinw faga Maliens k'u faga u ma min u ma bon. Ka tila ko bɛ n'o nkalon da an ka sɔrɔdasiw la. Tellement que armée bɛ ka monter en puissance an yɛrɛ bɛ se k'an ka kɛlɛ kɛ. An yɛrɛ bɛ se k'an ka jamana jɔ o t'o de fɛ. A ka nkalon da an ka armée la k'an ka armée fari faga. Ka ban i y'a faamuya b'a la minɛn ka nin bɛɛ kɛ kun ye de pour que jamanaw kana minɛn feere Mali ma. An ka to jɔndenya la. O banna pewu. O banna Mali tɛgɛ bɛ Ala de bolo. An ma foyi ɲini. An denw ka hɛrɛ an ka jamana ka basigi. Joli bɔn o ka dabila. Bɛɛ bɛ lafiya fɛ. Bɛɛ bɛ hɛrɛ fɛ. An ye nin dɔrɔn de ɲini. An ma bi mɔgɔ kan, an ma mɔgɔ ka wari suɲɛ. An tɛ mɔgɔ ka jamana la nafigidenya la. An tɛ mɔgɔ ka jamana la sɔgɔbɛ la. An yɛrɛ fa dugukolo ko basigi kana lafiya kana. An ma foyi ɲini ni nin tɛ. A ko anw ni hɛrɛ man kan ko an ni tɔɲɔ de ka kan.
français ko malidenw ni hɛrɛ man kan ko a ni tɔɲɔ de ka kan an ma se mɔgɔ ma an ma bi mɔgɔ kan an ma mɔgɔ ka nafolo suɲɛ foyi ko an bɛ fɛ an denw ka lafiya ko an tɛ lafiya de tubabu ko an tɛ lafiya de ko an tɛ lafiya k'olu to diɲɛ kɔnɔ o ye nin nkalon belebeleba in tigɛ ka mɔgɔw faga ka t'u don dingɛ kɔnɔ ka sɔrɔ k'u ka avion bila sanfɛ olu bɛ kɛnɛ bila don min na an ka mɔgɔw bɛ na o don olu bɛ yɔrɔ bila le 29 an ka mɔgɔw bɛ na le 20 o b'a sɔrɔ olu ka avion bɛ sanfɛ a bɛ k'a bɛɛ filmer ka nkalon ta ka da an ka armée la k'u bɛ mɔgɔ faga de la u bɛ peuple faga de la ko mun yɛrɛ bɛ yen ko Wagner bɛ a donna ta bɔra ta Wagner ko mɔgɔ jɛman olu de bɛ ka mɔgɔw faga olu k'u su don nin kafiri ninnu nin ye mɔgɔw tɔɲɔ dɛ nin bɛɛ fɔra i tɛ droit de l'homme mankan mɛn fo ka diɲɛ droit de l'homme tɛ ça veut dire ka taa da maga nin si la a to kuma nin si la a tɛ foyi bɔ nin na mais ka taa ni jihadisiw fagara ka t'o ko ɲɛɲini o bɛ se o la i bɛ malidenw dɔw fana sɔrɔ a civil de fagara dɛ nin de fagara dɛ vraiment c'est honteux ko ninnu filɛ nin tiɲɛ t'a si la an bɛ an ka faamaw fo armée monte en puissance ka Poutine fo ka waleɲuman dɔn Mali ça veut que Mali bɛ Asimi Ɲakɔrɔ télé de la ɲa bɛ Mali ja bɛɛ la sankolo dugukolo kɛrɛfɛ tile bi fɛ baba fɛ fantan ni naani bɛ Asimi Ɲaba bɛɛ la molobaliya tɛ k'a na tuguni i ma n'i dogo k'u bɛ ko k'a ɲaba bɛɛ la Ala ka barika don Asimi na Ala ka barika don Sogɛl la Ala ka barika don ne yɛrɛ la Ala ka barika don maliden ɲuman bɛɛ la an bɛ tɛmɛ o la ne balimaw Imam Jara kuma caman bɛ k'a fɔ a ma tiɲɛ tɛ dɛ ko Imam Jara muso i y'a faamuya b'a la ko polisiya kɔnkuru a donna ta n t'a dɔn ko kadamu walima ko mun ko Imam Jara muso ko a y'a diyagoya don ye tiɲɛ t'a la dɛ wala Ala n ko Mali jɔlen ma nɔgɔ dɛ a mɔgɔ dɔw de ka baara ye nin ye ka journaliste sara ka nkalon da u hadamaden ɲɔgɔn na hali kunu ɲa bɛ dɔ ka vidéo la ko bain de cerveau fana k'o ye 50 personnes de proposé ko bain de cerveau k'o ye mɔgɔ 50 de proposé Ala ma ye kira ma ye foyi a bɛɛ nkalonfin a bɛɛ nkalonfin juguya don nin jamana in tiɲɛna a mɛnna dɛ ni juguya bɛ nin jamana in kɔnɔ a mɛnna dɛ wa Asimi ninnu nalen ni bi cɛ i bɛ k'a ka mɔgɔ min bɛ fanga la a ka bon hakili ma i bɛ k'a ka mɔgɔ min bɛ ministériya la a ka bon hakili ma i bɛ k'a ka mɔgɔ min bɛ CNT kɔnɔ a ka bon hakili ma fangakɔrɔ mɔgɔ min bɛ a ka bon hakili ma olu ni Bubu ka di o ni Karimu Keyita ka di o ni mɔgɔ caman ka di ça veut dire que janfa ko caman de bɛ ko ninnu dugu ma bon Imam Jara filɛ nin a tɛ se ka bɔ ka kuma cogo dɔ la a tɛ se ka bɔ ka kuma cogo dɔ la mais toute façon ɲɛmɔgɔ bɛɛ y'a faamuya a bɛɛ ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka daminɛ président ka taa ministre bɛɛ y'a faamuya kuma min bɛ ka fɔ Imam Jara ma nkalonfin don nkalonfin bin kɛra a kan mais a tɛ se ka bɔ ka kuma cogo dɔ la tu as vu Mali filɛ nin de janfa ka mɔgɔw sara u ka nkalon da karisa la parce que n t'a fɛ a bɛ jɔyɔrɔ min na o man di n ye i y'a faamu kuma yɛrɛ ma tɛmɛ ni i y'a faamuya b'a la ko kadamu walima kanamu mu kuma ma tɛmɛ a n'o ɲɛmɔgɔ cɛ telefɔni foyi mais o ye nkalon da cɛ la mais n'an bɛ ka taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala mɔgɔ minnu bɛ ka ninnu buruja ko bain de cerveau k'o ye mɔgɔ 50 di Imam Jara o y'a muso bila ye kuma caman bɛ k'a fɔ bi n'an ma hakili sigi an bɛ ɲɔgɔn hakɛ ta fu an ka hakili sigi dɛ vidéokɛlaw olu bɛ pan dɔrɔn ka bɔ dalu b'u bolo dalu t'u bolo u bɛ pan dɔrɔn ka bɔ ka fɔbali fɔ quoi c'est pas bon ka yebali fɔ a man ɲi ni ko kɛra i bɛ hakili sigi ka ko ɲɛɲini mais ni ko kɛra dɔrɔn u bɛ pan ka bɔ polisiw taara cogo min na bain de cerveau ka direct la kunu o bɛ k'a fɔ k'o b'a ko ɲɛɲini k'a tɛ bila ni dɔw ko bain de cerveau yɛrɛ mɔgɔ 50 di o bɛ faamuya cogo jumɛn waati min na dɔw bɛ ka vidéo kɛ ko bain de cerveau k'a ye mɔgɔ 50 di o waati kelen bain yɛrɛ sigilen bɛ k'olu bɛ fantanw ka kɛlɛ kɛ de k'olu bɛ fantanw ka kɛlɛ kɛ cela veut dire que juguya caman de bɛ yen
fanga kɔrɔ mɔgɔ min bɛ ministériya la ka bɔ hakili ma fanga kɔrɔ mɔgɔw a caman de bɛ ministériya la et wa janfan caman de bɛ ils sont capables de faire tout ka ni fanga in tɔgɔ tiɲɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka Mali bɔ an bɛ dugawu de kɛ ala ka Mali basigi sinon farafin ka jugu dɛ finiko yiri farafin ye finiko yiri de a ka jugu fini ma farafin y'o de finiko yiri ni farafin y'o de farafin ka jugu de Mali bɛ cogo min na bi o de kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka jamana sauver fɔlɔ ni jamana basigira n'a ka di kɛ kafiri ye n'a ka di kɛ silamɛ ye n'a ka di i y'a faamuya b'a la kɛ jamatigi ye n'a ka di kɛ fɛn bɛɛ ye mais jamana yɛrɛ tɛ yen waati min na an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na jugu fana bɛ an kan Abdoulaye Mayiga ka communiqué kɔfɛ nin kan ka maliyɛn bɛɛ sɔn hakili la Faransi bɛ ka bin an kan o bɛ ka Mali violer bi ka t'u ka avion bila an ka sanfɛ ka nkalon da an ka sɔrɔdasiw la ne bolo nin ye Malidenw c'est à dire que an kan ka fara ɲɔgɔn kan de quoi mais Nziga ni kodɔnbali ni fɛn ɲininaw olu mago tɛ jamana la alors Imam Jara ka ko bɛɛ k'i hakili sigi kuma min bɛ k'a fɔ Ben Jara ye nin kɛ a ye nin kɛ bɛɛ k'i hakili sigi an bɛ ka ko ɲɛɲini hali bi an bɛ ka ko ɲɛɲini a ko nkalon b'a la fɔlɔ dɛ nkalon b'a la fɔlɔ i y'a faamu kuma caman bɛ k'a fɔ tiɲɛ tɛ dɛ juguya de bɛ yen wari de bɛ ka di journalistes ma ka nkalon da mɔgɔw la pour que nin fanga in ka tiɲɛ pour que nin fanga in ka fara pour que nin fanga in ka ɲɔgɔn bila farafin man ɲi dɛ bilahi farafin man ɲi an bɛ tɛmɛ o la an bɛ na IBK muso a lamɛn dɛ IBK muso. Oui. An bɛ taa ɲɛfɛ madame IBK fortement pressentie au Gabon première dame kɔrɔ ba Ami jagina ko Gabon ko a bɛ sɔn ka taa o kɛ a sigiyɔrɔ ye an bɛ don min na ko bi o ko filiya kɔni o ma ban fɔlɔ ko nka ko fɛn bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ko ba Ami o ka sigiyɔrɔ ko bɛ sɔn ka bɛn Gabon ma sabula a kɔni bɛ fasoba Maliba kɔnɔna la yan a denw ani olu tɛ ka ɲɔgɔn ye a furukɛ n'o o ye Laji Burama ye ale ni Gabon jamana kun ka di fo ka taa fɔ a to ten jango maa minnu bɛ fanga la bi a cɛ ani olu ka di fo ka taa fɔ a to ten n'a ma ɲa k'a fɔ ko Malisigi o kɛlen don sababu ye ni ka ani a denw k'u mabɔ ɲɔgɔn na kosɛbɛ ko Gabon kɔni o negeba de b'a la fɛɛrɛw ni dabaliw bɛ ka sigi sen kan a fɛ cogoya min na a bɛ se ka t'i sigi Gabon Karimu Buba ani u musow fo ka taa se u denw ma ba Ami walasa a n'a mɔdenw olu bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na a buramuso o ka to tobi ka kɛnɛ tobi ni ka di a ma ko o baaraw olu de bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi ko ala a tɛna mɛn a bɛna jɛ jamana in kɔ ni ka taa i sigi Gabonkaw olu fɛ yen kunnafoni di sɛbɛn le témoin ale ka nɔbila o ye nin ye ala ka ɲɛ ka d'aw ma an tɛ taa kunnafonitigiw fan fɛ hali n'a sɔrɔ voilà ne IBK muso de ye a ko a bɛ ka solution ɲini ka t'i sigi Gabon ne y'a fɔ de ko nafa tɛ juguya la juguya ko ye lebu de ye juguya ko ye halaki de ye ka bin mɔgɔw kan k'u ka nafolo suɲɛ ka k'i kelen ta ye a ko ye ta tiɲɛ de miliyari suɲɛnen kɔfɛ u tɛ se ka sigi Mali kɔnɔ sobaw jɔlen kɔfɛ ça veut dire que o tɛ se ka lafiya Mali kɔnɔ IBK muso bɛ ka solution ɲini bi ka taa Gabon de k'a bɛ taa sigi yen a tɛ na Mali kɔnɔ tuguni ka taa sigi Gabon pour que a n'a denw ka ɲɔgɔn ye ka to Mali kɔnɔ bi a bɛ komi a bɛ jahanama de kɔnɔ mɔgɔ t'a fɛ mɔgɔ ka sira t'a la ka da a yɛrɛ ka kɛwale kan nin de tun b'a denw bila a denw Karimu Keyita ye mɔgɔ joli faga Mali kɔnɔ ka mɔgɔw faga ka mɔgɔw bɔnɛ u nin na ka mɔgɔw ka nafolo suɲa ka mɔgɔw danbe bɔ u la a filɛ bi nafolo suɲɛnen kɔfɛ juguya kɔfɛ hɛrɛ tɛ yen IBK ka so min jɔlen filɛ sɛbɛnni kɔrɔ a ɲɛgɛn kɔnɔna dɔrɔn 50 millions ɲɛgɛn kɔnɔna dɔrɔn i bɛ taa bo kɛ yɔrɔ min na ka t'i ko yɔrɔ min na o kɔnɔna dɔrɔn 50 millions IBK ka ɲɛgɛn kɔnɔna dɔrɔn 50 millions an b'an si kɛ yɔrɔ jɔsi la yan 50 millions ka fara ɲɔgɔn ka baara do de an b'an si bɛɛ kɛ yan yɔrɔ jɔsi la yan ka 50 millions fara ɲɔgɔn ka baara do mais IBK ka ɲɛgɛn kɔnɔna dɔrɔn sɛbɛnni kɔrɔ
ka yen kɛ kuluba ye ka yen kɛ ya faamuya b'a la ka yen kɛ l'Élysée ye mais o bɛɛ kɔfɛ o bɛna Mali bila a du lankolon bɛ to yen i ye baara jugu ye n'a fɔra mɔgɔninfin ma ko nafa tɛ baara jugu la a dɔ filɛ nin ye n'a fɔra mɔgɔninfin ma ko baara ɲuman ko de bɛ mɔgɔninfin nafa nafa tɛ baara jugu la a dɔ filɛ nin ye i bɛ ka muso mun de bɛ min sa fɛn bɛɛ b'a bolo miliyari min bɛ ninnu b'a i bɛ ka muso tun bɛna dulɔ buteli kelen san 1 million i bɛ ka muso dulɔ buteli kelen hali u ka miniji tun bɛ bɔ faransi yan de u ka dumuni a tun bɛ bɔ faransi yan de hali u ka fali u ka dumuni a tun bɛ bɔ faransi yan de fali ani so minnu bɛ bolo a bɛɛ tun bɛ bɔ faransi yan de u ka wulu a bɛɛ nin bɛɛ kɔfɛ a bɛ k'a yɛrɛ ɲini bi k'a bɛ taa sigi Gabon javi n'a fɔra mɔgɔninfin ma k'i ka sabali n'i ma sabali i b'a ye diɲɛ tɛ foyi ye ni se b'i ye waati min i kan ka sabali mais nin d'a cɛ ka fanga tiɲɛ i bɛ ka muso ni muso surumani ni muso tunturunin ni muso fitinin le petit taille nin ka jugu dɛ nin d'a cɛ ka fanga bɛɛ tiɲɛ a kɔ filɛ i cɛ taara lahara i ni denw tɛ ka ɲɔgɔn ye ça veut dire k'a kɛra bɔnɛ de ye quoi a kɛra jigilatigɛ de ye quoi daba ye bi mɛ sunɔgɔ ta ye juguya de filɛ nin ye de a cɛ salen filɛ nin ye a cɛ su ma se ka taa bila Amdalayi ye i bɛ ka su ma se ka taa don Amdalayi parce que n'u taara su don yen nɔ mɔgɔw bɛ taa su wɔgɔ bɛɛ k'a labɔ k'a fofa disi k'a fɔ Faransi tellement que u ye mɔgɔw tɔɲɔ u ye mɔgɔw ka jamana danbe bɔ a la Mali bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ ninnu de y'a lase an ma e wa Mali tɛ bɔ a gɛlɛya kɔnɔ san 100 kɔnɔ dɔ de bɛ se ka bɔ a la mais a tɛ ban pewu ninnu ye gɛlɛya min lase Mali ma a i b'olu nɔfɛ mɔgɔw de ye Asimi ma ɲi Sogɛli ma ɲi mais kumasulu de quoi n'u ye dulɔ min dɔrɔn u bɛ t'u jɔ ka n ɲa bɛ Amadu Koyita Keyita la ko fɛn bɛɛ ka gɛlɛn Mali kɔnɔ bi Amadu Koyita Keyita coronavirus wari a fɔra k'i tɔgɔ bɛ a la hali n'i tɔgɔ t'a la a wari kɛra mun ye a wari donna min coronavirus min nana Mali kɔnɔ n'aw ye 500 milliards débloqué a wari donna mun na a wari kɛra mun ye aw bolo ko k'an man ka Mali d'aw ma tuguni ya c'est fini ewa i bɛ ka muso filɛ a bɛna taa Gabon de kunnafoni sɛbɛn bɔra ni min ye ko i bɛ ka muso bɛna taa Gabon de parce que Karim Keita tɛ se ka na Mali kɔnɔ a denw tɛ se k'u kun kɔrɔ ta Mali kɔnɔ ni hali a den min nana i bɛ ka banni na a tɛ se ka to Mali kɔnɔ e su ni tile a bɛ k'a fɔ k'a fa ye zon ye a fa ye Mali ci a fa ka fanga wolola tɔɲɔ de la a fa gɛnna ka bɔ yen a den hali i bɛ ka mɔdenw tɛ se k'u kun kɔrɔ ta Mali kɔnɔ k'u mɔkɛ k'a gɛn ko tɔɲɔlikɛla don ko zon don i bɛ ka muso yɛrɛ Mali kɛra a ma jahanama de a tɛ fɛ ka i ni sɔgɔni kɛ Mali kɔnɔ sisan k'a bɛ taa sigi Gabon de pour que ani Karim Keita ninnu ka ɲɔgɔn ye ani Buba ninnu ka ɲɔgɔn ye a buramusow ka to ni fɛnw tobi ka d'a ma sɛbɛnni kɔrɔ ni so belebeleba in bɛ yen i bɛ ka muso tɛna sigi a kɔnɔ tuguni a bɛna taa sigi Gabon de sɛbɛnni kɔrɔ ni du belebeleba in quartier kunturu k'a bɛɛ jɔ k'a ban ça veut dire que sous-sol min bɛ u ka so in duguma sous-sol dugumala o dɔrɔn valeur bɛ taa combien de millions na i bɛ ka so in k'a daminɛ kun fɔ kun a valeur bɛnna ta don 2 milliards de ma 2 milliards ka du in jɔ k'a ban pe 2 milliards o bɛ baara di mɔgɔ joli ma o bɛ mɔgɔ joli balo fantanw ka wari k'a ta ka t'u ka so jɔ ala tɛ ji tɔgɔ la dɛ aw tɛ i ma ye Karim Keita ka du ɲɛnama ye o taara ci Musa Jawara ka du k'a ci Kasum Tapo ka du k'a ci i bɛ ka i y'a faamuya bala i bɛ ka du a yɛrɛ filɛ nin ye a ma diya bɔ i bɛ ka muso filɛ a bɛna Mali bila juguya filɛ nin juguya filɛ nin a kɔlɔlɔ de filɛ nin ye n'i bɛ ka muso tun ye ɲuman kɛ n'a denw tun ye ɲuman kɛ n'a cɛ tun ye ɲuman kɛ u tun b'u sigi Mali kɔnɔ ko Musa Tarawele sigira Mali kɔnɔ cogo min na komi Alifa filɛ cogo min na u tun bɛ to Mali kɔnɔ o cogo la mais olu ka juguya tɛmɛna dan de kan mɔgɔ min bɛna a fa dugukolo bila k'a bɛ taa sigi jamana wɛrɛ de la u b'a yira ko mɔgɔ tigɛr'u la dɛ u b'a yira k'a fɔ k'o ye ko kɛ ko min ka jugu kosɛbɛ a juguya kɔ ye nin de ka walidenw tɔɲɔ ka wali nafolow suɲɛ
k'u yɛrɛ kɛ ala ye ka bɛɛ tɔɲɔ Mali kɔnɔ. IBK muso den Karim Keita bébé dog muso kɔnɔma ye. A ye hadamaden hakɛ min faga Mali kɔnɔ ka bɔ hakili ma. Ni ko i tɛ IBK fɛ dɔrɔn u bɛ taa mugu ci la. N'i ye dɔ fɔ IBK ma dɔrɔn u b'i faga. Barama Touré filɛ hali bi o bɛ ka ɲini. Karim Keita fa sara a ma se ka na kun ta. O hami bɛ Aminata Mayiga la. Aminata Mayiga ni so belebeleba den a kelen de b'a kɔnɔ cɛ tɛ yen den tɛ yen foyi foyi tɛ yen. Juguya filɛ. Juguya kɔ filɛ. Ah! Juguya ma ɲi dɛ. Nafa foyi tɛ juguya la. A kɛra bolo donko ni donkoma ye. Hali Karim Keita ka taa Gabon a b'i dogo de. Mandat de bɛ Karim Keita nɔfɛ. Hali ni Karim Keita taara Gabon a b'i dogo de. IBK muso yɛrɛ a b'i dogo de. A b'i dogo de. Sinon Malien tɛ ninnu si fɛ. A filɛ Karim Keita miliyari sonyɛnen kɔfɛ a tɛ se ka na Mali kɔnɔ. Mun nafa b'o waritigiya la. IBK nin so belebeleba in jɔlen kɔfɛ a muso tɛ se ka sigi Mali la tuguni k'a bɛna taa Gabon de. Aw kana ɲuman kɛ dɛ. Aw kana baara ɲuman kɛ. Baara jugu résultat tɛ nin ye. Baara jugu kɔ de filɛ nin ye. N'a fɔra mɔgɔninfin ma k'u ka baara ɲuman kɛ ni faso taara ka kalifa i la i k'u tile. Ni mi k'u tile don dɔ bɛ na i bɛ nimisa. I bɛ nimisa don min na o b'a sɔrɔ trop tard. O b'a sɔrɔ trop tard. A bɛ ka muso filɛ nin a bɛ ka bɔ yɔrɔ ɲini Mali kɔnɔ. Aw kana bila dɛ. A ye wari min suɲɛ i bɛ ka ma suɲɛ. A ye ninnu bɛɛ wele fanga la. I bɛ ka muso ye wari min suɲɛ i bɛ ka yɛrɛ ma suɲɛ. A ye ninnu bɛɛ minɛ k'u don kaso la. Aw kana to a ka bɔ dɛ. Mɔgɔ juguba. Sisan faliw de bɛna taa si sɛbɛnni kɔrɔ. I bɛ ka muso tɛ yen a denw tɛ yen foyi tɛ yen. Faliw de bɛna taa si i bɛ ka so kɔnɔ yen nɔ. Faliw de bɛna taa yen kɛ siyɔrɔ ye faliw. Voilà. Juguya kɔ filɛ. Kafiriya kɔ filɛ. Fɛnɛ bɔnɛya kɔ filɛ. C'est fini. Foyi tɛ yen. E wa mɔgɔ si tɛ ninnu fɛ Mali kɔnɔ. Mɔgɔ si t'u fɛ Mali kɔnɔ. Tellement k'o ye mɔgɔw tɔɲɔ. A kɔ filɛ. N bɛ tɛmɛ e la muso surumani. N'an bɔra yen. An ɲa bɛ Maliki Konate a tiri sigi Cɔrnɔ ka plateau sanfɛ. Sogɛli ma baara kɛ. Asimi ma baara kɛ. Mali ta cogo man ɲi. Maliw da ka gɛlɛn. Nin da ka gɛlɛn. Maliki ye français de ye. En tant que français bɛ ka gɛn Mali kɔnɔ. Maliki tɛna kɛ Asimi fɛ. A tɛna kɛ Sogɛli fɛ. Mais toute façon wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ. I dan ye kuma de ye. I tɛ se ka foyi kɛ Sogɛli la. I dan ye kuma de ye. I tɛ se ka foyi kɛ Asimi la. Asimi filɛ nin ye anw y'a fɔ Asimi ye a mɛnna. Sɔrɔdasi fɛnga kana tan di mɔgɔ ma kana kuma da di mɔgɔ ma cogo dɔ la. An ye nin fɔ Asimi ye dɛ. Wa ko bɛ ka fanga sɔrɔ dɔɔni dɔɔni. Bɛɛ bɛ ka bɔ wo kɔnɔ panpan na. Jamana bɛ cogo min na bi. Opposant man ka ye majorité man ka ye. Ni mɔgɔ min tɛ Asimi fɛ kan k'i geli datugu. Ni président nana waati min na i bɛ kuma. Mais président ma na fɔlɔ dɛ. Président ma na fɔlɔ. Asimi sigilen don a bɛ ka kuma da di bɛɛ ma. A bɛ ka bɛɛ to bɛɛ bɛ k'i da sago fɔ. A don dɔ bɛ se Asimi a bɛ taa k'i bolo da. Ni ko bɛ wuli yɔrɔ min na a b'a sɔrɔ trop tard. Parce que Mali jugu ka ca de. Sokɔnɔ jugu ka ca ka tɛmɛ kɛnɛma jugu kan. Waati min na an bɛ ka Mali jɔ. Hɔrɔnkolon den dɔw sigilen bɛ olu ka nan bɔnna. Olu ka mɔgɔw bɛ ka gɛn. Olu ka alaw bɛ ka gɛn. Olu t'an ka maa ɲɛnamaw yelen fɛ. Maliki Konate français. Français ka baarakɛden. Français ka ciden. Nafigiden fana soli. O de sigilen bɛ Cɔrnɔ ka plateau sanfɛ. Ani ɲakelen ni Ɲangi. Ɲangi kɔni tɛ sa. O yɛrɛ tɔgɔ fɔli c'est même pas la peine. Cɛ tɔgɔ Maliki Konate Sogɛli ma ɲi. Embargo b'an kan. Ko Sogɛli y'a fɔ ko an embargo binna kan an bɛ se. Asimi y'a fɔ an bɛ se. Can bɛ kɔngɔ mun ni sini kama. Bi ye Mali to Faransi bolo wa? I bɛ ka ye Mali fa di Faransi ma ka Mali ba di Faransi ma. A wolola mun de la tɔɲɔ. Bi y'an bila bɛ ka sabali kɔrɔ wa? U y'a dɔn anw ye wa?
kanga jamana kuntu ta ka du mo ku sago ke mais on ga lafiya est-ce qu'on lafiya wa amma lafiya ambe do de ke Maliki Konaté ale ka do ke kule la Sogel ba no la had ni Sogel blala bi ministre be sara min ta bo de ta ministre be dura min tout ça bo de tout ce faut ka dia dugukolo meleke abe fama ko Mali ministre koro faut ka dia dugukolo meleke abe foko Sogel de français daga ta ka bwandala faut ka Mali dugukolo meleke abe fo Sogel de comment ça s'appelle Mina sankou bla docteur Sola abe foko Sogel de Sola sou bla condition kono abe foko Sogel de tra tia fo no changelo kono faut ka dia dugukolo meleke mais e fois jomba don il faut John de Badon, Maliki Konaté, personne, Morochite Ado. Comme Kera Mamungo Tale Kibla Mafuro qu'on a fait des sabots, et Maki Fadjamana fait Fouali Fadjamana, oui, Tatiende. Ambe Douakala Kahine et la Kidara Sumaya, Oulube Koule Soukubejo. Ibe Alakali, Kafokuye bien de Touroula, Francis Geni. Ibe Alakali Kafokuye bien de Touroula, Boubé Donné Kassola. Ibe Alakali Kafokuye bien de Touroula, Ibeka na Mousso Geni Kabo Fangala. Ni nafiki den barake bali nun tumbe balo ni jogo de la o bana Mali kono pew ibe kule fo ki bobara pere warte de mo shema joro te de mo shema Mali be jode jago ya ni nafiki den nun de bandala Sogel tise ebese wa ni ebla la Sogel place la ebese asimi tise ne ebla la asim place la ebese ma be hasidi denya ani mo ka bara ou bien moro de ka barala kanga nyamoro ku dambe bola mais ka dogo vous êtes très petit mbeteme e kodon bali na ini kungolo tchejugu yi ne balmo wulutigi akoka te bejabi de ne ko ramuso jujon danga foli biye ani Keita Keita nga foli wa belangele mo fe mekena kono rasa ko ka te bejabi ne ma fo ko arasa ta chena arasa labamba de a wolo de abisigi ko jabi arasa lamede arasa ta chena peu mamunon tombora bi ka kule ka fo kamba ko l'armée monte en puissance radar nama munu ma jena ko marake chuwe bi uru de be ka boka ni ngale ke ko radar no be mi parce que mon bora ka fo ko radar nana ko halni dale do so ko radar bi ngani ay c'est ça kambene de ma ko ne ko radar halni dale be so ko ka bi ngani ay ne ma fo ko ni ta chena tete me fo de la c'est ça rasta tete me fo de ça veut dire kira ko mi fato de quoi nous mata di bois fronto mama yi a tete me fo la tete jon fo la c'est ça a ko ne ko radar hali dale so ko ka bi ngani ay mais ko kanga mo be kasade bon nous ngani aflene kele ke mina sana a mo fo ka plateau la de anga sura su e jadi su be fara o ma fo ka plateau la Mali armée be ka monter en puissance o te ka fo radio la de mais ni malien kelen sara habité sigi ko ne ko radari min bambulo ko ari I dale ka so ko ka bi ngani ay o de be ka fo ka émission la bi eta don nin tachena ka tagama ka sege ka munuma ka folo bari kono ka folo misiri kono ka talaba bari kono ras bati di sakoba ni tungo kunu ko nimbe boka an jabi mo ba fo ni tungo kunu ko nimbe ben jabi na ma fon ka be sambe maya o donner a fo batra ko ara sabe na on be jabi ya nya fo nko be na on be tanto maya aya la me a kambene de masista anga la me mamunon tombora bi ka kule ka fo kamba ko l'armée monte en puissance radar nama munu ma jena ko marake chuwe bi uru de be ka boka ni ngale ke ko radar no be mi parce que mon bora ka fo ko radar nana ko halni dale do so ko radar bi ngani ay atikita do radar ka baray mu voilà rasa ka ko fled da ka ko chena pew mo munu ye ne ka kuma famia mena lu kuma kankala faso de nyumawo mo munu ya famia mena lu kuma kankala olu ya famia ko ne kambe mima ay olu la mere
Bondiluma, Alebe Kapumaso, Okolosi, Gausu Keta Gason de Fer, Negobe, Awekado, Alena, Eko de Boulon, Boumi, Bramato, Jobelen, Alebe Facebook of Yatsami, Yamasika, Aulas or Jumina, Amado Gluka, Fortigo, Fana, Alebe Kamasi, Watina, Niba Alisa Vebe, Aulas or Cosme, or Manaka Fully Editor, Kalasi, Wakari, Traori, Betty, Nere Troy, Mamuna today, Gafu German Madu, Maya Betty. Sama? Alhamdulillah nyama. Nyoma cha ugula bile. Kosobe. Ina tukunya na. Awo. Kuri aradar biye. Aradar ya. Mina mungkin na aradar banga ni ayo. Aka aradar biye gede. Ayin dama. Bloku tala de. Ngaba an wani adi. Ayo ambashi de. Inga ni ya. An aradar ba ya. Monye na. Osiga ka. No minya awekado babuye. Makan dumadu. Awo. Na famuna. Kosobe. Makan nyina madu. Na famuna. Awo. Minya awekado foso. Kosobe. Na binu so la commander udedu. Awo. Na famuna. Kosobe. Na ma famia. Na blala mina were kono. Abike gela bayi. Abike. Mana mami be no be ka commander bawke. Awo. Ka police bawke. Aradari amana fo chugochu. Awo. Aka dugu no be. Awo. No ba ango foti. Abi fo. Aka dugu no be. Kosobe. Eto bu yere bi gele ko ka family commander ke. Iba soro papaga. No ba commander ka mi ka daka. Abana. O da bana ya dani soro ko ke. Kosobe. Da bani. Obeke. Ananga jotia. Awo. Balela. Aras balaira. Aram. Aradar nu. No ambe fuli la se balela ma. Ka di chesiri. Ka ni wuli ka joni. Wati na. Francisca ko balela ambafu. Kosobe fuli ani tamni ka la se ko ba ni ba bele dire ma. Voilà, nous ya famia ka fon kambe mima. Nous ya famia mais rasa ko no. Comme mo munu sara ko pour ka radar moluye. E ka jugu sogo mangame. Avec la kanisiri ko le be sota soufe. Oke nimbe fe bi mali be ka chi. Nimbe fe bi mali be ta ka chien. Rasa ngane otronde. Aka foto ko rasa ya fo ko ngana boagen. Abodi no fe aka foto rasa ya fo ko ngana boagen rasa bodronde no fe. Sinon, allez là que Aradar nous fait couper avion sans fait. Couper bomouye. Aïe ni befa ka kumala. Et avion ba ira bolé encore mougo de ba kono. Ngania be mougo la ni dona avion kono couper na malichi. Ote ngania ya. Na ye avion ami ngania ya. Par exemple ça n'est qu'un avion kono komita tchenike. Ni Aradari o yesisa. Ote ngania yele ya. Avion ba yere bole encore moko do de dona kono ka bita ko jugu ke o tu nganya tu ko jugu de ni Aradar sra ko ye ko bali nganya mayeya ambe do de ke sa ko ba ya la ka hinela si san ko na be ka be de jabi ben de cerveau o tara to goma et comment s'appelle et tchetoro député mbe assemblée kono maiga o tara to goma anana ne fona tanto goma bi anana ne fona tanto goma bi Quand ça te m'a jabe tu n'as de me bien barka de bana peu attaque na peu atara mana kaseke ka ngunuma mbe obla ambe nyo rombulu ka bela jelen fo ka be wali nyumando jusqu'à metenga foli bele babiye wala abula sama ke ki fo ki wali nyumando ne ro koromso depuis segu ka segu be fo itola e ka fo segu chorba yo konga foli bele babuye demseni chama be ka bobi ka segu chorba uneni ka segu dinanya mo uneni o te segu chorba udon o luta te blaka sinu konode ni tara segu fato be aka bo hakilima munde ya ke mulu balia ni ya mulu balia ke segu chorba la be fini bla fura fo itala ni ya mulu balia ke segu chorba la to be ki kofe o luta te blaka sinu konode bonya de be segu ladamu de be mara de be ibe so chorba tama wol mo ba bli no fe itama to ibe bo fara amugo munun be ka bobbi kanga choroba uneni anga siganga kola je harate mia a video base kwa ke choroba nunu baye ka tu sigi ka choroba uneni ku dafa choroba ula ku nenu ku doya ma beke choroba munna segu choroba ute amba jabi harate mia mugo munun bora ku dafa choroba nunu amba jabi harate mia aya seba ka bla ara sibla ira diafo mbe segu donko mintega chi molo bala te ke olu la de ni ya ke olu la ibe fini bla ni ya ke olu la ibe bo fara ni ya ke olu la ibe ki bas na musu sagoyi ni ya ke olu la ibe ke yoko fly se ku chokoroba ate korobo a mo fen feye do fo numa video ide nu ya video e amba la kali nyogonye ya fo numa video e nu ya video unyana nga che etache na pe Ima Marco et Bola Marco. Quand Dieu me flâne, tu sais comment Mali qu'on a tourné. Français flâne, Mali blanc. C'est où tu vas au jour bas de bala. Ou quand tu vas nous quoi dans le jour bas de bala.
a comme aw to kodon aw ta bɛ se bɛɛ ma mais aw ka nani a dan bɛ kɛ Segu cɛkɔrɔbaw ta ye ni dɔ dabara ma jɛngɛ dɔ dabara bɛ jɛngɛ walima i da bɛ t'i tɔ na walima i bɛ fini bila walima i bɛ kɛ jugu sago ye yan a bɛ ne de y'a fɔ dɛ a y'a video garder ye Segu cɛkɔrɔba molobaliya tɛ k'olu la dɛ n tun bɛ Segu n b'a dɔn min bɛ yen n bɛ Segu dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛna jaabi sɔrɔ a bɛna jaabi ye hali a tɛ mɛn mɔgɔ minnu ye Segu cɛkɔrɔbaw nɛni a bɛna conséquence ye hali a tɛ mɛn n bɛ aw bila yan Ala ka bi nɔgɔya Ala ka bi diya Ala ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka Segu cɛkɔrɔba n'a musokɔrɔba bɛɛ lajɛlen fo aw bɛ an dusukun kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo parce que aw ta ye Maliko de ye mɔgɔ min bɛ dugawu kɛ jamana ye su ni tile ka jamana juguw danga olu ye fasoden ɲumanw de ye Mali kanu b'o dusukun na Segu kaw an bɛ ɲɔgɔn bolo n'i y'a mɛn ko Aras Balayira Segu don ne kana Faransi grâce à Segu Segu ye fɛn bɛɛ kɛ ne ye wa ne tɛ ɲinɛ Segu kɔ Segu non ka bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup Bunde n ka foli bɛ yen Bunde Kalilu k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo merci beaucoup à vous tous big up an bɛna baara daminɛ